for some Potatoes. potato shopping. Iki means buy, right? See you. Oh, see you. Whoa! A lot of potatoes. They will make cepelinai. We have a lot of potatoes in here. Need to peel. Plus we have more there. Ooh. What's that for? For peeling. Okay. So, And grandma? preparation of fats and cottage cheese. It's an important part of cepelinai. That's a sauce. It's very hard. Kodėl? Next step, slice the potato S. Potato S? Reikia, kad būtų siauros ir plonos, nes mano tam skirėdavo. Should be narrow and long. Plonos. Should fit in here. Druskas įdėjau. Va, o šitą visą reiksiu. Gerai. Tas skystis, kuris išbėgs, yra krakmelas? Tai aš paliksiu jį, krakmolas va tenai. Aha. Ir čia bus krakmolo. Aš juos sumaišysiu, biškį palauksiu. Šitas rankinis būdas patikimiausias. Dėlė niekada nedaryti. Mašinos neturėjo, jinai visą laiką va šitaip darydavo. Sutarkuoja su tą kitą mašiną. Patikima vienu žodžiu. Vienas krakmolas, bet nedaug. Starch. Nedaug. Reikės aukštai didėti ir šito. Now mix potatoes with the starch. Ką? Potato starch and potatoes with another starch. And more starch, just to be sure that cepelinai will be sticky. Salt. And mix it up. Tešla. Tešla. You want to make cepelinai white? You add 2 pills of vitamin C. And it will make it extra white, especially in winter time, because potatoes are not fresh in winter. But now they're fresh. Čia krapų yra. Is it good? Or more? More. More? It's good? Ploniau. Thinner. Dinner? Nereikia storai daryti. Jėzau, kokį didelį padariau. It's good? This one? Kokį didelį nedarys. Gerai, gerai, gerai. Galima padaryti va vidury tokią duobutę. Va. Pasidarai duobutę. This? You can make a hole in the Yes. middle. Okay.
Nebūtinai, čia aš tik sakau, kad galima. Aš tai nelabai darau, bet reikia kartais. Nu va, man tie bulvė maišo, matai. Va, dabar, kai yra duobutė, lengviau uždaryti, va, iškart susiglaudė. It's easier to close. Bravissimo! We're making the king or queen Cepelinai. How do you do that? Whoever will find this will win the prize of shot of vodka. Ah, oh no! So I That's hope not a I hope prize. it's you. No! So it's 1 krona and now it's inside the meat. Okay. So, Interesting. but they cannot know that there is something. So it will be a surprise. Prize! Apsipirkau su taukais. Making the sauce for Cepelinai. Well, Cepelinai are boiling. Ant mažos ugnies tegu būna, nes tada nekips. Nedengsime, ne? Ten be registracijos, tai nežinau, ar ten labai žmonių, ar ne? Aš šiaip buvau užsiregistravusi, pamoką pas kažkur. Ui, sėkit. Dideli gabalai. Da. Dideli gabaliukai. Čia yra varškėčiai. Kas kur sėdi? Waiting for food. The chef and the judges. The judges are ready to judge. The judges and the chef. It's a cooking show. Oops. Someone is here. he also want to join. One of the judges. He want to sit. He want to take this chair. Сидеть. Сидеть. Sit down. Palauk. Tai skanaus, prašom, susėsti, valgysim. O dabar tuoj aš išimsiu nuos. Kai tą suvalgysim, nuos. Cepelinai? Oh yeah, best thing ever. That's the sauce. Не тока, не? And then sour cream on the side. Focus. Drink, you're the king, remember? Nu, davai, greitai. Ne, eik ten, eik. Drink. Bottoms up. Taip, įkvėp porą. Būtinai. Tostas? Taip, reikia būtinai įkvėp. Kitaip It's inhale. No. Don't be weak. So, už visus gimines ir susitikimą. For the reunion and all the relatives. Retai matomės. Good experience. Now for dog. Tongue out. Disapproved. Valgom kaip obuolį. Oh, spoiled dog.